অকারণা ভারী অভিমানী তু অকারণা। আরে জীবন যদি প্রশ্ন হুয়ে তা উত্তর হব যাতনা আউ যন্ত্রণা। ভাল পাইবার যদি প্রশ্ন হুয়ে তা উত্তর কোন হব ঠিক না ভুল? আরে ভাল পাইবাটা ভুল হব কেমিতি? আরে সংসার তো ভাল পাইবার স্নেহ প্রেম বন্ধন দুই গতি করে, তাহলে ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା ଭୁଲ ହେଲା କେମିତି? ମୋ ଅଳକାର ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ଏମିତି ନିକ୍ଷେପିତ କଲା କଣ ପାଇଁ? ଏମିତି ସବୁ ଅଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ନିରଞ୍ଜ ସାମନ୍ତର ମତାରେ ଧରି କରି ବୁଲୁଛି। ନା ଆଉ ନୁହେଁ, ଖାଲି ସେଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିବ, ଥିବ କେବଳ ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତର କଣ ହେଲା ହିରଣ୍ୟ ବାବୁ? ମୋ ଘରକୁ ତମେ ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆସିବାଟା ଯଦି ଭୁଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ହେଲେ ମୋର ଆସିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା ନାହିଁ କେମିତି? ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କର ନାଁ ହଉଛି ଶତ୍ରୁତା। ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତମ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ବି ଭାବନା ମୋ ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ତ ହଉଛ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ନାହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ, ଆରେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ହେଲେ କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ହେଇଥାନ୍ତି ତମେ କଣ ମତେ ହିରଣ୍ୟ ବାବୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତ? ନା, ଜାଣିବାରେ ଚିହ୍ନା ଜଣାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତା ବୋଲି ଆମେ କଣ କରିବା ସେ ଆମର ଜଣାଶୁଣା ବୋଲି କହିଦେଲି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, କୁହ କଣ କଥାଟା ଜରୁରୀ ଥିଲା, କୁହ ତ। କଥାଟା ହଉଛି ମୁଁ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ନା ମୋ ଘରଟା କୌଣସି ଧର୍ମପୀଠ, ନା କୌଣସି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ନା ମହୋଦଧି, କିଛି ବି ନୁହଁ। ଯଦି ବି କିଛି ଅପରାଧ କରୁଛ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ଯାଇ କୋଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କର। ମୋ ଘରୁ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ କଥାରେ ଅଛି সকল তীর্থ তো চরণে পত্রিকা ଯିବି କି କାରଣେ। ଆଉ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଜଣେ ସାନ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବିବାହ କରିବନି ବୋଲି ସଫା ମନା କରିଦେଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ୱଶନରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଉପଭୋଗ କରିବାର ଲାଳସା ତ ମନ ଭିତରୁ ଦୂର ହେଇଯାଇଥିବ ନା? ଆଉ ପୁଣି ବିବାହର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ନାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କି କେବେ ବି ହେଇନି। ଆରେ ଅଳକା ତ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଭଳି ପବିତ୍ର। ଓ ପାଗଳ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ଆମ ସମାଜ କଣ ଏ କଥାକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଆରେ ପ୍ରଥମେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆରେ ସମାଜ କଥା ମୁଁ ବୁଝି ନେବି। ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ରହୁ, ମୁଁ ମୋ ସଂସାରକୁ ନେଇ ବେଶ ଆରାମରେ ଅଛି। ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ, ହଲିବା ହଉଛି ଅଳକାର ସାନ ଭଉଣୀ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନେଇ ସଂସାର କଲେ ତମର କ୍ଷତି କଣ? ନାଇଁ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ଆମ ବଡ ଭାଇ ଅପାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏ ଘରେ କି ଏ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲାନି। ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାକୁ ଏ ଘରକୁ ଆମେ ଆଣିବୁ କେମିତି? ଶେଷ ହେଇଯିବାର ସମୟ ତାର ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଏସବୁ କଥା ଜାଣି ଶୁଣିବି ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦବନି? ବିଦାୟ ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ, ତମେ ମାନେ ଅଳକାକୁ ପ୍ରେତ ବୋଲି ମନେ କଲେ ବି ଅଳକା ତମକୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମାତ୍ର ଥରୁଟିଏ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଦେଖା କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅଳକାକୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ତମକୁ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। କଣ ଜବରଦସ୍ତି? ନାହିଁ ଗୋଟା ପଟେ ମତେ ଉଠାଇ ଦବ? ନାହିଁ ନାହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ନୁହଁ। କେବଳ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଥରୁଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ସମ୍ପର୍କ ବିହୀନ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତାହେଲେ ହେଇଯାଅ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ।
तुम पाखे अनुनय विनती ही प्रार्थना करुची पासी आस मेरा शेष इच्छा मन करी तुम मत क्षमा कर दियो अमूल्य बाबू मु तुम गोड़ तले पड़ुची कौन हो ये सब कि अजब कथा मानविकता शून्य मनीष है मो स्त्री कि उठे चली गल आबे भक्त भगवान नाटक देखे तले गड़ी जाऊच ए ओलिभा ए बाबू को उठे विदाय कर ए बाबू को सेमिति मो मानसिक अवस्था भल नहीं आउ जदि अधिक किसी खराब हुए ताहले भयंकर परिस्थिति सृष्टि हो पारे विदाय कर बाबू को विदाय कर अरे बाबू उठ कहीं हम घर भीतर प्रहसन सृष्टि कर हमको लज्जा दौच गोटाए पर गोटाए समस्या सृष्टि कर हमको मारी दब ना तब कौन मो कथा शुभुनी अरे बाबू उठ देखो बाबू तुम कथार कि ये अपा को देखा करने को चाह पारे एटा ही तकर शेष कथा ताहले मोर विशेष कथा शुणी नियो ये हिरण्य समुद्र हारी जीव से कथा को मु आदौ सही पारिबिनी मु अलग कथा दे जाथि जेमिति हेले अमूल्य बाबू ता पाखरे पहुंचई देबी आ सते में दरकार पड़िले मु मो जीवन को बाजी रे लगाई दे पारे तबे कौन कर सेटा तुम ऊपर निर्भर करे तेणु तुम चली जाओ जीवा पूर्व तुमको मन पकई देवा चाहे से उपन्यासर कथा अलग मत कहूला तुम से उपन्यास को पूरा पढ़ी सारी तेणु तुम जानी मु भी जानी उपन्यासर शेष कौटे तुम भौणी नायिका हो कि न हो मुझे तुम चरित्र को बदल देवी खलनायक मु नुहे खलनायक अमूल्य प्रधान यही प्रमाण करदेवी नायक हवा को मुझे इच्छा करी तुम मत खलनायक सजाई दब कौन ता छड़ा से उपन्यास मत कौन मिल ना से उपन्यास के पढ़ी ना उपन्यास चरित्र हवा को मुझे इच्छा करी किंतु आज पर्यटन जहाँ सब घटी सबू से उपन्यास घटना पड़ी किंतु आज पर्यटन जहाँ सब घटव ताहा संपूर्ण भिन्न तुम तार अलग करके लिखे पकाउन एठी आम मुंडटा को काहे की खराब करछ तमे अरे मुंड मो खराब हो जाईची मो मुंड खराब हो जाईची मो मुंड ताकि गोटे भूल प्रायश्चित सुजोग न दियो ताले आउ गोटे भूल करे नै मु बाध्य हबी और ओरे थरे मो स्त्री अलिभा को उठाई नै कटक चली जीवन करे ना कटक जीवनी यही ताको एठी मारी देबे ए कौन हो जे सब काई जो तथे मो घर को आसे एमे झगड़ा करछ तो नै किंतु मन रख मो स्त्री की मारी देले भी ना मो तुम अनुरोध रखिबे ना सहरक को देखा करबा कुछबे एटा मोर सत कथा ता महले तुमको मत मु मारी देबी सुनो बाबू हां मोर कथा मरि छी तमन को बाहरी सुखर संसार करबो हे ना सब मातू सही पारिबनी तुम जो मारी तुम मन को सबको गाँ मशाणी फिंकी देवी आ तुम मन को सब ताहा बदल पिलुआ कुकुर तुम सब केमती झुड़ी झुड़ी खाऊे ताको मन भरी उपभोग करी आ तुम मन को आत्मभावन मिल जाओ तुम भाव कहीं मोर छोटिया कथा को न रखी निजर मूल्यवान जीवन को तुम मैंने हर देल बाबू मो कथा टिके साइलेंस You don't speak your nonsense philosophy. I can't tolerate. You don't know what is the definition of love. You don't know what is the beauty relationship of husband and wife. You are a complete stupid person. You know only social image. You know only self-benefit. You know only self-respect. तुम विवेक शून्य मनुष्य को केवल क्षमा देवे Yes, I will definitely kill you both. मारी दियो हमको एमती लज्जाकर परिस्थिति देखि बंचिबा अपेक्षा मरीजिबा 100 गुण भल
ଆଉ ତମେ ବି ତମ ଅପରାଧର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ବଢେଇ ଦେଇ ସିଧା ଚାଲିଯିବ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମକୁ। ସେଇଠି ବୁଡ଼ ପକାଇ ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିନେବ। ମାରିଦିଅ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ। ହିରଣ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଭୋକ୍ତା ନୁହେଁ ଯେ ନାଟକର ନାୟକ ହେଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖଳନାୟକ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହବ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୋର ହବ। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ନୁହଁ, ଏଇଠି এই ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଚଟ୍ଟାଣ ଉପରେ ହବ। ନିଜ ଭୁଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ନିଜେ ମରିଯିବ ଏ ହିରଣ୍ୟ ସାମନ୍ତରାୟ।